wala naman ha. Okay, ate, yung sampayan. Okay, ma'am ko large to ha. Ganda. Large may belt. Ma'am, kaya to ng 34 waistline, pa 3/4. Pang formal. Dapat mas mahal to kasi pinifit eh. Charot. Okay, ma'am, pa-code na lang ako dito. Ano code nito? Botones. Manggas. Or blue. Manggas yan. Dito manggas. Manggas ba? Magkano? 650. May bulsa. 650 to. 650. Code manggas. Size large. Size large. May belt ha. Tapos may bulsa. Okay. Size large. 650. Code manggas. Ma'am, high quality. Apakaganda. Pa 3/4. May buttons. Bibi ka nga ni magbihis. Ganda. May bulsa, may belt. Large to, ma'am, ha? Okay. Ayan, may papa-flex pa kayo, mga sis. Uy, grabe. Naka 2 hours na tayo nun. Tingnan mo. Tingnan mo din. Iyan ang mo sa parang Syogod na. mamay niya. Alin, te? Ayan yung brown. To? Mga sis, may nyo na yung suot ni madam. May nyo na to para magpalit na ako. Ito, ang ganda nito. Oh, French Connection. Oh, ganyan siya. Extra small on tag to ha, pero best fit is small to medium. Ganda, nakakaputi. Small to medium. Pa-code ako dito na. Pag ako hindi pumuti dyan. Small to medium. Pa-code ako dito ng mustard. Code mustard. Te, may sando na ako. Oo, nag-improve na tayo, te. Nakasando na yarn. May inner na yan siya. Purple dress. Ube or short sleeves, te. Hanap ka na. Ano? Purple daw. Ube or short sleeves. Wait lang, Miss Beverly, ha. Sleeveless pala or short sleeves. Okay, ma'am. O, XL to. This one is XL. Patir dress. Ganda. XL size. Ganda, oh. Ano size? Okay, ma'am. 580. Small to med, te. Small to, sorry. XL to, ha. 580 code XL. Ganda niyan. Cotton fabric. Okay, 580 code XL.